तो जोहार गे सानाम को मिटन कथा मेता पे लगी तो आले बाबू माने इन भाई उनी दो सीआईएसएफ रे जॉबे नाम लिदाय जॉबे नाम कादाय तो उनी ट्रेनिंग रे ताहे कानाय एहन उनी छुट्टी हुई कान तया आर नितो इन आर खुशी उनी आगुली सनो काना বৃষ্টি পড়ছে দাদাই লাতারে পুরো ইয়ে কানতালিয়া ভাষা কানতালিয়া চক পুরো उसका नेल पे पूरा मार्ट झोतो किछु डूब चाबा कना पूरा धुंधला हो गया रे मेरा फोन ओ भाई पूरा रास्ता दाग पेड़े नेल पे तो नितो उन नेल पे इंग मते कलो उतर कानाय नितो मामा ओड़ा लिंग आगु हटो केदे आलिंग नितो लिंग चला मैं माडी पुलिस को हिजुआ और नय तला लिया मामा ओड़ा दो चला में और आलिंग अवस्था चला मैं चला मैं तो जोहार गे सानाम को मिटन कथा मेता पे लगी तो आले बाबू माने इन भाई उनी दो सीआईएसएफ रे जॉबे नाम लिदाय जॉबे नाम कादाय तो उनी ट्रेनिंग रे ताहे कानाय एहन उनी छुट्टी हुई कान तया आर नितो इन आर खुशी उनी आगुली सनो काना आर आले ओड़ा हर माने मामा ओड़ा ले नखय मखो बाड़या इन मा होय हे नुकु एरे एरे हाना नो गुलान दुई दिले मारा का को तो नंतरे मामा ओड़ा इन मा दहो टाका दे नितो ले ओडो काना ले इन भाई आगु ने हे तो कोटा के जाओ रे ए बच्चा बोल मुदिया ए बाबा আমার রাস্তায় দেখা যাচ্ছে আরে মুদিয়া মাম্মা কত যায় আবার সামনে আছে এই বাসটা কি হালে ডালে হয়ে গেল তো সেই লেয়া নিতোকারি দাঁত ফির না আর ইং ভাই মেমারি রে সেটেল কানে চারটে যখন উনি গ্রুপ কানে মেমারি রে তো নিতো চালাবে তো রিসিভ মানে আগুয়ে হইও আর হ্যাঁ তো পাক্কা 6 মাস পর চুকানে আলে বাবু আর নিও পর আরো চালা হয়ে যায় 6 মাস লাগি ট্রেনিং লাগে তো যাই হোক চলো ব্লগ নিয়াল पे মজা হয়ে বুই যাবা না চারিদিকে খ্যাত গো ইয়ো আমলে দুজা চলো চলো হ্যালো হ্যাঁ বল এই যে নিমতলায় নিমতলা মার্কেট নিমতলা রে মেমারি নিমতলাতে যাচ্ছি যাচ্ছি आलो सेटेल नाले मेवाड़ी स्टेशन ओकरे में नया बाबू ने तो पांडा होगा ये अरे तोरा हिजकन तले आय मुदिया बैग दो कहता है ना 6 मास पर তারপরে সেরকম তাহেগা না চলো চলো কুচকি লাগি জামাই হাতা লাগি এরে তো সারি সারি গে तो नंते रे दो इन बाबू मेमारी खो इन आगू के दिया और मेमारी खो आगू कते और मिटन गेट मेना ताले माने नावा ओड़ा को बनाइया उनका साथे हम बोलन गानोया तो इन बाबू उनका साथे गिन बोलो काय कना और नय नंतरे इटोड़ा मेना तो नवा इटोड़ा रे बाबू मिताय कना कि आम नडे ताहेन में इन हानते रे मेन गेट तिंग बोलन कना नेल दिन परिस्थिति चेक कना तो इन नय नवा मेन गेट तिंग बोलन कना এবার আপনি মেতা পেলে ঘটনা চেক বৃষ্টির খাতি ফোন মানে আও সাউন্ড সেরকম ভাগি বাই হিজুকানা তো না খাতে মেতা পেলে চেক কানা ইং বাবু সিআইএসএফ রে জব জাম কায় তো উনি ট্রেনিং লাগিয়ে চালাওলেন আমি কিন্তু প্রমাণের জন্য ভিডিও করছি হ্যাঁ 6 মাস ট্রেনিং পর উনি মিটাং ছুটি নাম কানা তো ওরা হিজুকানাই তো উনি মেতা দিনাই কি ওরা রে অকয় হলাম মেতা কো कि ngora ing hiju kana am hiju me memari khoi iding me to aya katha lika ge ing chalao lena babu agu ar nontere jhoto hor mena ko ora re ar koyek din dhore ge babu mane पुलिस वेरिफिकेशन चला kana कागज पत्र को उना को गे ing कोरा थे तो नुकुई मेन का को पुलिस को जो वेरीफाई लगी तो ओरा हर हो उना के को पति लेना कि साल पाले पुलिस गे को हिजु kana वेरीफाई लगी
ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱠᱤ ᱵᱟᱵᱩᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱨᱤᱧ ᱢᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱤᱧᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱚ ᱱᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱵᱩᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱮবার ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱜᱟᱱ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱞᱟᱦᱟতে ক্যামেরা সাফ কাতে হিজুᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ কিন্তু মানে যে ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱞᱚᱦᱚᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹ ক্যামেরা নষ্ট চাবা আকানা সেরকম ভাবতে রিয়াকশন হাতাও বাং হইনা তবুও ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱵᱮᱥ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱯᱚᱨ ᱵᱟᱵᱩᱭ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ तो बाबूᱧ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱜᱮᱴ ᱛᱮᱢ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱦᱟᱱᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ তারপর মেয়েটা দিয়ে কি চলো নৌকা সেট থেকে বাকি এবার আপনি ভিডিও ᱧᱮᱞ পে চলো হ্যাঁ চলো হ্যাঁ নুকু ধত্ত বত্ত থেকে দূর কেন পুরো 6 মাস পর বাবু দেখেন নাই ওরা বলো কেমন কেমন লাগলো সারপ্রাইজ আর চেকম বুঝাও কি দালে না সারপ্রাইজ চেকম বুঝাও কি দা হ্যাঁ খুশি নাম से बांग आज का एकदम पुलिस बोतल रखो पुलिस हम बोतल ली ना तो बकायदा बोतल बकायदा नुकुड़म धरा धराए दुरुप नुकु झोतो नंतर एकदम जड़ सरो कते को दुरुप कना माने तो सारी सारी पुलिस को हिजुक कना वाह निसा না সত্যি মানে পুলিশ আসছে ও বাবা তারপরে কিনারে আমাদের বাড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ চেরিনা বতর নুই না নুই ᱧᱮᱞ ᱟᱯᱮ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱢᱟᱢᱩ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟᱢ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱮᱫᱟ ভাই প্রথম বুঝ কি দেই আমলে কানা নৌকা নৌকা যখন অমলিন্দু বলন কানা নৌকা অল্প বয়স পুলিশ তারপরে নিয়ে চলে গেছে নমস্কার লোকে কি তাই বলন কানা নে পুলিশ গো ও বাবা তো আপনি এলে গেল অমলিন্দু কানা যা এমনি তো তার লাহা লাগে আপে বলল ফোন যে তখন তো পুরা মে সেল মেনা সে পুলিশ লিয়া বতর গে আর মাম্মি মা একদম শেষ রে লাইন কাটারে নুকু নুকু ঝোতো লাইন দিয়ে কুদরু কারণ নড়ে মা নড়ে নুইটা মামি তারপরে নুই মামাইও তারপরে ছোট মামি তো নড়ে আর নিশা তো তিঙ্গু কানাই ঝোতো को লাইন দিয়ে ই আবার আবার ইন্দো মনে দি হ্যাঁ ইন খেলা কি জানি খাও জানি দুড়ুয়ায় তো আবার আসলে এই নুকু মেন का को कि पुलिस को हिजु करना वेरिफिकेशन लगी तो আর নন্তর পুলিশ তো ভাই ভাই হিজু কানাই যা বলিও পুলিশ কামকে হ্যাঁ আর নুই আলে মই এমন আইরেন গিদ্রে সিরা দেয় অকয় হেমরে হো বাই তাহেন কানা ভাই বাই তাহেন কানাই শুধু আই গগো থেকে থির কো কানা মাম্মা মাম্মা কই গো মাম্মা আরে কানা কই আকু এই যে আ বাবা এই তো করছি এ বাবা এ ধর রে আমি ধরতে পারছি না আমি ভাবছি ব্যাং নাকি এটা হ্যাঁ গো কই মাছ বড় সাইজের ইয়ে
আমি ভাবছি ব্যাগ নাকি এখানে এত লাফালাফি করছে। এই দিক থেকে এসছে, এই দিক থেকে এলো, আমি বলছি এই দিক থেকে এলো, এই দিক থেকে লাফাতে লাফাতে এলো। বাবা এই লাইফে ফার্স্ট টাইম আমি প্রথমবার দেখলাম, আমি প্রথমবার কই মাছ ওঠা দেখলাম, কিন্তু একা তো ওঠে না, ওরা আবার দলে ওঠে। বলছি জমি থেকে উঠেছে, কয় কয় ওই এটা কি মাছ? চ্যাং মাছ। এটা চ্যাং, এটা কি মাছ গো? ধরো না বাবা, ধরতেই পারছি না। হাকুলে যাম কে কিনা ये गाइस ये मुझे आईफोन ते वीडियो में नो आरे तो बाय दिस होगा ना अरे अल्लाह एत भागी गया तले गाइस सिंग लिया तो अंत दिखाओ मैं कटी तीनों गाने में ना ओ भाई साहब ए 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 यस और हंतरे बिना मेरा गाजर भीतरी से बांका ना ये देखो गाइस ए ए ए ए इसको तो हम झाल बनाकर खाएंगे। ये फेरा मीटिंग ले जाम का दिया यू इन हानि ना दोरे दो ना आउ apa मैं থাকো হইও এখানে এবার কারা যে ছিল সে বলছিল যে এই ধরো না গইকে ধরতে পাচ্ছি না। উফ আপনি কি কাঁটা মারছে সাকা দে অনে সামা অনে বাইক আমি হ্যাঁ বাই বাই আমি এই রাস্তাতে ওনা চিন্তা হিজুক কানা জানি ñamma আদবন কো